sa Lipa, Batangas para kumain ng special lomi. Hey! Super yummy guys, oh. Lomi, Batangas. Nandito kami ngayon sa Lipa. Yan guys. Ito ay special lomi. Meron siyang egg. Meron siyang atay ng baboy. Meron siyang chicharon. Tsaka ito guys, oh. Ganyan. Parang embutido. Ganon. Tapos may, ano ba ito guys? Chicken ata ito. Yummy. Ayan guys, oh. Special lomi. Tara, kain na tayo. Dito, sali natin dito. Egg. Yan. Yummy guys. Charon. Yan, ito muna kainin ko. Konti muna. Tapos, meron akong sausawan. Yummy guys. Ito pa na guys. The best talaga guys yung ano, lomi no? Ng Batangas. The best talaga to guys. Promise. Buyas. May tinidor doon, Bobby. Ha? May tinidor doon. Meron din. Yan, nilagyan natin guys ng sibuyas. The best.